A total of 370 voters of 126 families left various political parties and joined with IPFT on Tuesday at Hazamara Community Hall. Minister Shukla Charan Nawatia welcomed the newcomers by handing over the party flag. On this day, a short ceremony was organized by IPFT based on a party-changing event where a total of 370 voters left various parties and joined IPFT. Minister Shukla Charan Nawatia welcomed the newcomers by handing over the party flag. Speaking at the party-changing event, Minister Shukla Charan Nawatia said that the people who left the party IPFT earlier, they are now returning back to IPFT again. Tini belai kena hambai marubo, Simla division IPFT ni, pray 126 পরিবার নি 371 ভোটার বরক সিনে আইপিএফটি ন যতন আইপিএফটি নি সদস্য আইপিএফটি নি পরিবার আইপিএফটি নি লগেও তংবাই মানে 2021 এডিসি ইলেকশন বিভিন্ন কারণে বিভ্রান্ত খাইজাখা তাই 2023 বিধানসভা নির্বাচন বহাইন বিভিন্নভাবে বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ দমকি সমকি হুমকি রাং পয়সা বা পদ্রিপর সিট অবাহে পদ্রিপর বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ পাবলিক না বিভ্রান্ত খাই যেভাবে আইপিএফটি না দুর্বল খাইকা তাও বড়রক সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বড়রক তেইশে সাইমানখা একমাত্র আইপিএফটি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী দিন ত্রিপুরা সানি বাকে বিকল্প রাজনীতি দল করে আপনি বাকে আইপিএফটি না তিনি তেইশা আর সিমলা ডিভিশনে চিনি যত আইপিএফটি কর্মী আইপিএফটি পরিবারী বরক আইপিএফটি লগেও যাতা যত বরক চবা খাই লগে নাই রক মাংসি যত না তিনি কাম কর্মী মাংসি বরক তেইশা আইপিএফটি কিফিলি ফাইকা আপনি বাকে जों सिने पार्टी नंगे बरना सिने पार्टी बरना लामसगो सिने और लामसग माने पांडावा आईपीएफटी ने सिने बेदेक आईडब्ल्यूएफटी ने प्रेसिडेंट सिने मैडम जसुदारानी जमातिया दंगो तै सुनील देवबर्मा एजीएस आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी तै बुद्ध देवबर्मा आईपीएफटी ने ऑफिस सेक्रेटरी तै यूथ आईपीएफटी ने सिने सेंट्रल कमिटी ने आदंग रवि देवबर्मा तै आंसा खांगो तै बरकना विशेष खायै सिने दा प्रभात ना आं बेलायखे हामबाय मारुबो 2009 नि सिमी आईपीएफटी तंगो 2021 बोधे लामा करखा তিনি 2021 नि परे তিনি 2025 बतेविसा दल बल जतन तुई बतेविसा आईपीएफटी बर किपिलै फाइका आबनि बागै साकनि नग किपिलै फाने रखन जों जतन न तिफ्रालेनि चबानि अंगै हा गाहाम याफरो ते पार्टीनि बाना याफरो जों बरना लामसग आगामी दिन सुदु सिमनाया सारा त्रिपुराव যত আমচায়ানো তাবো তেইশা আইপিএফটি প্রভাব আইপিএফটি সারা ত্রিপুরা সারা তেইশা কিপিলে ফাইতঙ্গ কারণ আইপিএফটি সারা পাইথাকনি ত্রিপুরাসানি সলিউশন রুই মানাই বা আইপিএফটি দাবি সারা গুবুন বদলনি কোনো দাবি ত্রিপুরাসানি পাইথাকনি সলিউশন রুই মানাই অবহাই দাবি গ্রৈ আপনি বাগৈ সারা ত্রিপুরানি বড়রক সাইমানখা যে শুধু নির্বাচন বরকনি ভোট নানানি বাগৈ পদ্রিপর ইস্যু তুবুই ফেলাইयो सो ताबुक नि बड़ रकमखा बेलाय एलार्ट अपनी बागै आईपीएफटी नि प्रतिवा तेईसा विश्वास नारगै आईपीएफटी सालब्रुमनो फाइ दङ आं जतन खा गाहाम लामसगो आईपीएफटी सुदु आनि साइजन प्रपार्टिया प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियां नि सुदु प्रपार्टिया बा जनरल सेक्रेटारि सपन देवबर्मानि साइजन प्रपार्टिया अब आईपीएफटी पार्टी अंका सारा त्रिपुरानि 100 नेने तुमाहेन 14 लाख त्रिपुरासानि 184 जना राजानि बंशनि त्रिपुरासानि 14 लाख त्रिपुरासानि अधिकार दङ सम्पद अपनी बागै जों जतन मोस्ट वेलकाम खालायो आगामी दिन
jara finairak borokno chini party ni leadership borokno basanai party na teibo mojbut khaitlangnai tibraleni andolona teibo kara khaitlangnai chini jati na kono kichu chung আন্দোলনে বিশিংতিयै টিব্রালেনে আন্দোলনের সাথে সাথে চীনে বরকনি অ্যাচিভমেন্ট বা जों রুবাই রুফাইমানানে বাগै আমনनो जों টার্গেট খাयै চীনে পার্টি আগামী দিনে কর্মসূচি তাই বসকানে 23 আগস্ট বা আগরতলাও খাইনাই পরিষ্কারভাবে जों মেসেজ রনাই যে আইপিএফ তিনি টিব্রালেনি দাবি তাকবো কমরিয়াখো তাকবো নদীয় বিসর্জন নংয়াখো তাকবো নদীয় কসাইয়াখো তেইবো 23 বিধানসভা ইলেকশনের পরে যারা जोंना बेंगायनाय बरनो मुख्य जवाब रनाने बागै बसकाने 23 আগস্ট আগরতলাव लाख लाख टिप्रासारा टिप्रालेन नांगो हनाय खाख्लाव सुयै एबैसा अंखनाने तिया रंगै दंगो थाङै दंगो आवनि बागै जत टिप्रासाराना जों मोस्ट वेलकाम खालायो 23 আগস্ট আগরতलाव जतन फालिनायनि बागै टिप्रालेननि दाबि दिवसना जों जतन खरां पतरबाय दिल्लीव पोसाग्रमनानि बागै जतन फालिनायनि बागै जों वेलकाम खालायो इनभाइट खालायो हामबाय बुसु फैमिली बुसु पुटर 126 परिवारनि 371 भोटार कतालभावे তিনি 23 सिमिनार। Apart from the minister Yasudha Rani Jamatia, BSC chairman Sunil Debarma, Buddho Debarma, Kusum Riyang, Rabi Debarma, Rajendra Debarma and Manimala Debarma also present. Bureau report Trinikhora.